गोटाए स्वतंत्र सृष्टि पाला होता नयागढ़ गोटे पूजा पाला गाइबा आसी था मत गुरु पठे था से दिन कीर्तन गायक होती भागवत प्रधान से दिन पाला गायक से जगार मु आम अंचल कीर्तन टाक एत प्राधान्य दियंती एत भल कीर्तन हुए जड़े बसी कीर्तन गायक आम बंशीधर बाबू शगड़ भंगार से जन ओडिशार प्रतिष्ठित कीर्तन गायक बढ़िया उन्नत मान कीर्तन आपण अंचल में न जानी या भितर 20 रु ऊर्ध्व कीर्तन गायक थे किंतु नयागढ़ नुह सारा ओडिशा चांचल्य सृष्टि करथिबा कीर्तन गणेश उपाधि प्राप्त होइथिबा यही गणेश पूजा कीर्तन गणेश को पदे डाकिबा स्वर्गत आत्मा तो शांति हम गोटा पद लिखिदेले आज्ञा से दिन पाला चलता बहु समय मो पाड़िया बाक जा बसिले से छाड़ू ना मु बसा घरे बहुत समय बसला चली चली गली सुस्थ शरीर मोर से देखला को कीर्तन पाखक गली से कीर्तन बंद करदे देखला हाँ पाला वाला पाला गाइबे अल्प समय पर बंद करदे मु विरक्त हो आड़ू जाइए ये गोटे की कीर्तन गाँव जे पाला वाला पाला गाइबे ये छाड़ू ना मुझे मंच को गली मो पाड़िया बाक से कहले कहीं आप आसुले मुझे माने ना ये जो कीर्तन गायकी गाई दे गले ये निछक सत कथा ये नारायण को मंच आपण कौन पाला गाइबे कौ लोक शुणे मु मने मने चिंता कली ये कीर्तन गायक कौन एत भल मंच उपर केतेटा कथा मु कहली से छुआलिया बयस अल्प जानिले मध्य बहुत जानिबार गोटे वृथा प्रयास एबे बहु जानिला परे मध्य अनुभव करी होउची बहुटा केते दूर रे आमे आउ केते दूर रे कथा अल्प जानिची ज्ञानी मंडली किछि न जानी थिबा लोक बाहास्पट मारे मु सब जानिची सेही बाहास्पट रे मंच उपर तांको सहित टिके जुक्ति कली ज्ञानी लोक नम्रतारू जना पड़े तांको वचनरू जना पड़े टिके मुह मोड़ी देले गोटे जगह टिके भुकुंचन हैला लोक को जनैबा भली नुह मु तांको पचाली कोन आज्ञा हेलानी कि ना नाई नाई ठीक हैला चलांतु मु आउ थरे पचाली हेलानी ना नाई बढ़िया हैला मु कहले आपण मुह मोड़ी देले जे ना नाई किछि नाई मु तोले चारि थर पचारली से बाध्य होई कहले ना हेलानी मु कहली माने ना बसार कथा हवा देखंतु गोटे ज्ञानी लोक कोन से तांकर आत्मा प्रौढ़ी देखै पारि ध्यान दे बसा को आसिली मु कहली रे कौन करुले कि ना दासिया बाउरी कथाटा जो सुंदर करी कहीदेले आपण 100 वर्ष पाला गाइले सेमितिया करि परिबेनी आपण देखिथिबे से कथा मु मा आगे मामू घर कथा कहला भलिया कहूची आज्ञा सेतिकी बेले से रातिटा गाक मु कहली मौसा टिके देखै देलो आजिर गायक कहबा आज्ञा राति जाक मते मंच ऊपर केमिति परिवेशन कले दासिया बाउरी गीतरे केमिति नाचिले केमिति गोड़ पकेइले केमिति पेंडा ऊपर हाथ बाड़ेले मो आखि आगे ढल ढल नाचुची गौरव सारा आज पर्यंत रातिटा जाक मु सोईनी रातिटा जाक से डाकिले मु लिखिली ता भितर ए गीतटी मु तांकरी ठारू लिखिछि एबे केतेक गायक ताकू मन इच्छा जुआड़े मन सियाड़े बोलिकी तांको नारे भणिता कर दउचंती किए काहा नारे भणिता कलानी से कीर्तन गायक कीर्तन गणेश भागवत प्रधान महोदय जगत रे माँ कौन बुझे देइचंती तांको लेखनी मुनि रे किंतु स्त्री की पाइला परे माँ को किमिति भूली हो जाए कथा मध्य कहिचंती कहले जीवन र संगी सुख दुखे भागी दुई पाके अछि दुई ना दुई पाके अछि दुई ये भव सिंधु नीर जने भारी जाको जने माँ जीवन रे सुख रे आ दुख रे आज्ञा दी जन केवल सांग हुअंती जने भारी जा आउ जने माँ किंतु मार स्थान कौटी भारी स्थान कौटी आपण माने विचार करंतु कोला पेटे खाइतिले मोटे खाई नाही माँ कहूतिबो पुआ पेटे खाइताऊ जति माँ की देखिनी आज्ञा माँ कहब मो बाई हेटा पेट पुरीनी मोर एबे भी मन अच्छी मु छुआड़े पाला को बाहर ले मो बो जदि देखिनी ताले पळै आसुआरे पाला को जाउछु कोउठी कोन खाइबू कोउठी तू तो होटल रे खाइबा को भल पाउनी आउ दिगिंडा खाइ दे विरक्त होउथिबी आज्ञा डेरी हेलानी हाथ छाड़ मु जिबी टाणो कथा को मार चिंता नथिबो माँ मुंड आउंस दउथिबो पाखरे बसुथिबो मो बाइयाटा आउ गुंडा खाइ दे अरे कोउठी कोन खाइबू आज्ञा आमे बुझी पारेनी महा जतबळे हमकु बळै बळै ये स्नेहर ममता ढाली दउता है आमे ताकू कथा चिंचाड़ी मुह चिंचाड़ी टाण कथा कही तड़ी दबा को प्रयास करे जीवन रे ए पापर प्रायश्चित नहीं आज्ञा ए प्रकार पाप आपण करिसंती मु करिछि ये अबुझा पणिया रे जतबळे माँ चली गला परे बा मार वार्धक्य आसी गला परे
ये कथा को आम खोजिला बेलू आउ मिलेनि आज्ञा। सारा जीवन चेष्टा कले मार ए प्रकार स्नेह ममता आपण मान आउ केही दे पारिबेनी। केडे सुंदर कथा कहले कवि कहले पेटे खाइतिले मोटे खाई नाही मां कहउतिबो खाका मां कहउतिबो खाका मां कहउतिबो खाका मां कहउतिबो खाका। जहा भीम पाई कुंती रखी देई चंदी गोटा भाग तार आउ गोटा भाग 6 जण खाइबे किंतु भारी जा खाइबी मागिले भारी जा कहइबो टू टू आपण सकाळू अल्प दिटा खाई स्कूल को जाई था मु मोरी कथा कहूँ 5टा बेलू आसला पर जब तरबर मागवार भोक है ना कहीं विकल होम ना रे स्कूल को एत कष्ट ना तुम कौन एकुटिया स्कूल रे काम करुला मु दोली रे घरे झुलुली। देखु गोटा मार अंतर गोटा स्त्री मन माँ कर ना पुओ 5टार आसब माँ को 3टा बेलू निद हेनी आज्ञा माँ गोटा जगार 3टा बेलू बसी पारनी बाइया पुओ मो जाई अछि केने दांड द्वारे माँ चाहेणे तेणे दांड बारी होउतिबो याडे साडे चाहुतिबो अधा बाट को पळाउतिबो फेरिकी आसुतिबो जहा को देखुतिबो गाँ रे अरे कुना मो पुओ जाइतिला रणपुर बाजार ताकू देखिचु कि रे देखितली से गोटे दुकान रे छिड़ा आइला देखितली माउसी अर ताकू पचारिनु केतबेले आसीबो आसीबो डेरी हम बदा आसीबो बाबा अरे प्रभात मो पुओ जाइतिला रणपुर ताकू देखिचु कि रे देखितली केतबेले आसीबो कोइ देखंतु आज्ञा उत्तर पाउतिबा आ तापर भी जहा को देखबो बारंबार पचारुथिबो पुओ आसीबो देखि देले पुओ सुकिला र मुओ मारो आखिरु झरी पड़े लुह मारो। आहा आपण माने कोन ए कथा अनुभव करि नाहंती करिला परे मध्य माँ को जो प्रकार रखिबा कथा परिवार भीतर आमे रखिछे कि आज्ञा एइति पई समाज रे पाला ए कथा पाला कला कहिबो पाला वाला कहिबे जो दिन ओडिसा रु विदग्ध कला पाला बुडी जीवो एमितिया सीधा सड़क वार्ता लोकन को केही कहि परिबेनी आज्ञा। आपण माने पाला को 4 दिन रखिचंती आउ 4-5 दिन अन्य अन्य कार्यक्रम रखिचंती आपण अनुभव करिवे अन्य कार्यक्रम रे समाज को सजाड़ीवर वार्ता मुटे एतिकी नथिबो। तेणु मु गणेश कमिटी भाई मान को कहबी पालाटा 4 दिन नुह 7 राति हो ए प्रकार अंचल रे आपण मानक भली नीरव श्रोता ए भली आनंदमय प्रदान करुतिबा श्रोता ए अंचल जदि पाला 7 दिन न हबो आ कोन जो अंचल रे मोटे पाला न सुनिबा लोक से अंचल रे 7 दिन हबो। आमे 2 जण जाक गायक मो स्वाई भाई आ मु गत वर्ष गणेश पूजार थिलु हरिपुर हाट से वर्ष VSS नगर वाला आम 2 जन को संजोग करते मु मना कली मु कहली 3 दिन पाला मु रखी 7 राति पाला आमर भुवनेश्वर छाती उपरे आपण से 3 दिन की कैंसल करी आसतु मु कहली ना संभव नुह ना जहाँ पैसा ने दबु मु कहली ना मोर पाला अच्छी माने मु आउ जीविनी मु एकुटिया नुह ये चिंतार ओडिशार अनेक गायक अच्छी आज्ञा ये प्रकार चिंतार अनेक ठक अच्छा कि ये चिंतार अच्छी आउ ये चिंता भितर मो स्वाई भाई भी अच्छा से स्वाई भाई के भी संजोग कले गत वर्ष स्वाई भाई मो ठीक सही कथा कहले मो पाला अच्छी ए वर्ष भी कंटाक्ट कले मु मना कली जीविनी ना टिके स्वाई बाबू नंबर दियंतु कहली तांकर मोर पाला अच्छी से आसबेनी सी भी जवाब रखा लोक आपण को नयागढ़ अंचल स्वाई भाई मोर योग्य गर्व आ गौरव ता कथा जहा ता काम से सब भल किंतु टिके टिंगा तो आपण देखिबे मु काली टिकिए टेकी जाइए आज राति जाक मत से शोधिब राति जाक से शोधु मु तो सांगे सांगे ओल्हेले विश्वर मोर घर को जीव काली स्कूल को जीव से खुंटू को शोधु ता मु तो शुणिबिनी किंतु टिंगा तो से मु आज्ञा हित प्रयोजनम बंधु मु बंधु भाव रे ग्रहण करछि बड़ भाई भाव रे ग्रहण करछि हित पई कहूछि टिंगा पंटा टिके कमी देले पाला आउरी बढ़िया होंता पाला भल किंतु ए टिंगा तो किंतु कथा रे पड़ से पड़ नाही और आज्ञा ये तो कहले आपण मन को मन कोन आनंद लागिवो ये कथा मु बुझिछि किंतु मो स्वाई भाई बुझिनी भीतर को नै जाओ से नेले भी भीतर को मु कहिबी जति की कहवा कथा किंतु मन को बाधिरा बलिया कहिबी र र कुना कहिबार उद्देश्य ए वर्ष भी मना कलु आज्ञा मु पाला को आसीबा पूर्वरु VSS नगर वाला सेही दिन बाटे रे फोन कले मु सार कोठी
ମୁଁ ଉଠେଇ ନଥିଲି ପରେ କଲ୍ କଲି ନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି ଉଠେଇଲୁନି ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରୁଛୁ VSS ନଗରରୁ କହୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ କୁହନ୍ତୁ ନା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଲା ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିବେନି ଆମ ବହିନା ଆଗତରା ରହିଲା ତେଣୁ 3 ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଶିଶିର ପାଢ଼ୀ ଯୋଡ଼ି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଲା ଆଗରୁ ଯୋଡ଼ିଟା ହୋତା ସାଙ୍ଗରେ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଦୋଳବେଦୀ 7 ରାତି 8 ରାତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଶିଶିର ପାଢ଼ୀ ବଳଙ୍ଗା 7 ରାତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଶିଶିର ପାଢ଼ୀ ଫୁଲପାଳ 7 ରାତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଶିଶିର ପାଢ଼ୀ କଳାବୁଦା 7 ରାତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଶିଶିର ପାଢ଼ୀ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ 2 ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ସେପଟେ ରହିଗଲି ମଝିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି ପାଲା ଭାଙ୍ଗିଦେବି ସେ ବର୍ଷ ସବୁଯାକ ପାଲା ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଥରେ ଯୋଡ଼ି ଖସିଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ି ଲାଗିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ନା ନାଇଁ ଏବେ ବନ୍ଧୁ ହୋତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଲାଗି ଯାଇଛି ଏ ଦଶହରାକୁ ବ୍ରଜରାଜପୁର ଆସିବୁ ଆଉ 29 ତାରିଖ ଆମେ ପଣ୍ଡୁସର 2 ଜଣ ଯାକ ଆସିବୁ ଦଶହରା ପରେ ବାଲିଗାଡ଼ିଆ 2 ଜଣ ଯାକ ଆସିବୁ ଏ ବର୍ଷଟା ଯାକ ତାର ମୋର ବେଶୀ ପାଲା ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମଝିରେ ଅଛି ରହ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଥିଲି କୁନା ମୁଁ କାହିଁ କହୁଥିଲି ନା ମା କଥା ରୁହେ ଅର୍ଥ ପାଲାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ 7 ରାତି ହବା ନିକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ମୁଁ ଗଣେଶ କମିଟି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେ ମେଲୋଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ମେଲୋଡ଼ି ବାଲାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେତେ ଗୀତ ତମେ ବୋଲୁଛ ମନା ନାହିଁ ତମେ ଡାଇରୀ ଧରିବନି ଗୋଟାଏ ରାତି ମେଲୋଡ଼ି କର ଗୋଟାଏ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଗୀତ ହବ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ କେତେ ରାତି ନିଦ୍ରା ହେଇଛୁ କେତେ କଥା ଶିଖିଛୁ ପୁଣି ନନଷ୍ଟପ୍ ଚାଲିଛି ତଥାପି ଏ କଳାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ମେଲୋଡ଼ି ବାଲାଙ୍କୁ 50,000 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ପାଲା ବାଲାଙ୍କୁ ବହିନା ତୁଟେଇଲା ବେଳେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ଭାରି କଷ୍ଟ ତେଣୁ ଗଣେଶ କମିଟି ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 4 ରାତି 7 ରାତି ପାଲା ହଉ କି ନ ରହୁ 5 ରାତି ପାଲା ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ନା ମତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ମଝିରେ କହିଲେ ଅଡୁଆ ନୁହଁ ହଁ ମଝିରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମନା କରୁନି 5 ରାତି ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବହିନା ଦବା ଦିନ 5 ରାତି ହବ ମୁଁ ସୁନାଖଳା ମଞ୍ଚରେ କଥା କହିଥିଲି ଗୌର ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାଖଳା ବାଲା ଏ କଥାଟା ପୂରଣ କରିପାରିଲେନି ପଇସା କ'ଣ ଅଭାବ ବଣିକ ସଂଘରେ ପଇସା ଅଭାବ ନୁହଁ ମନର ଅଭାବ 4 ଦିନଟା 5 ଦିନ ବି ହେଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ରଣପୁର ମଞ୍ଚ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 5 ଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପାଲା କରିବେ ଆପଣ କହିଲେ ହବ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା ନା ଆର୍ଥର କ'ଣ 5 ଦିନ ହେଇଛି ନା ହଉ ହବ ତ ଆନନ୍ଦ କଥା କାହିଁକି କଥା କହୁଥିଲି କୁନା ଦୁନିଆରେ ମାର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟେ ଇଏ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ କହ ଯାଉନୁ କାହିଁ ଏତେ ବିକଳ ହଉଛୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ପାଇଲେ ଜନନୀ ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷଟେ ମା ପାଇଗଲା ମା ପାଟିକି କେବେ ଯିବନି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଜାଣିଯିବ ବାଉଳାରେ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଆସିବାର ଅଛି ମା କେବେ ବି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଖାଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ପାଟିକି ତାର ଯିବନି ସେମିତି ସାଇତିକି ରଖିଥିବ କ'ଣ ହଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ କଣ ନେଇଗଲା ସେ ଗଡରେଜ ଫିଟେଇକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାର ଆଉ କଣ ଅଛି ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଉ ଅଧ ତଟିଆ ପାଣି କାଠିଟା ସେ ବୋକିଟା ଜାଣି ପାରିଲାନି ଏଇଟା ଆଇସଟା ବରଫଟା ପାଣି ଫାଟିଯିବ ସେ ତା ବୋପା ଯଦି ପାଠଶାଠ ପଢେଇଥାନ୍ତା ସେ ଏ କାମ କରିଥାନ୍ତା ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କି ନେଇକିରି ଗଡରେଜ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତା ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଆଉ ମୁଁ ପାଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇ ଆମ ଟିଭିରେ ପାଲା ଦେଖୁଛି କଣ କରୁଛି ଟିଭିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଲା କହିଲା ମୋ ପୁଅ ଆଇଲେ ପାଲା ଦେଖିବ ଟିଭି ଖୋଲିଲା ଆଉ ପାଲା ନାହିଁ ଗଲା ଗୋବିନ୍ଦାର ଢିସମ ଅରେ ମାଡୁଆ ସେ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଟା ରଖିଲା ପାଣି ଫାଟିଗଲା ସିଏ ବୋକିଟା ସିଏ ମୂର୍ଖଟା ତୋ ବୋପା ତତେ ଏତେ ପାଠ ପଢେଇଛି ତୁ 100 ଥର ମରିକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ପାଣି ଟୋପା ଆଉ କାଠି ଭିତରେ ମାର ଯୋଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ତା ବୁଝିପାରିବୁ ନା ଭଲ ଜିନିଷଟେ ପାଇଲେ ଜନନୀ ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଭାରି ଯାଏ କହିବ ବାହାରେ ଭାରି ଯା ଦେଖ ଯା ବା ଖାଉନୁ
से तो बाहर बुलुचंती केते कोण मटन चिकेन माछ बिरियानी आमे पाला वाला बाहर कोण खाइलु से बुझुचंती समते कहंती पाला वाला भलो खांती से केते कोण खाउचंती आमे खाउन तांको पई रखुचे चिंता करंतु आज्ञा मार स्थान कोउटी भारीदार स्थान कोउटी आ गोटा पद कहबी अनुभवर कथा कोण आपनकर मां अछंती सारे गोटे कथा पचारबी सत कहबे मंच ऊपर मोटे मिछ कहबेनी आपण कोन करंती बिजनेस करंती वाणिज्य बसते लक्ष्मी लक्ष्मी आपण पाखे तदर्धे कृषि कर्मणि तार अध कृषि कार्य तदर्ध राज सेवक तार अध चाकरी भिक्षा नईबच सबुजाक लक्ष्मी आपण पाखे टंकार अभाव नथिबा आम चिंतारे जीवन रे आपण माँ आपण को कहिसंती को दिन साड़ी खंडे आनिबा पई लुगा खंडे आनिबा पई जेते बाबू माने अछंती जनक माँ कहार कहिसंती माँ केबे कहि परिबनी आज्ञा केबे कहि परिबनी पुओ मो पई लुगा खंडे आने काईकी ना छिंडा को ना पिंधी माँ कहउथिबो मो पिला पाइला केते दुख मो पिला पाइला केते दुख मो पिला पाइला माँ लुगा चिरी गले ताकू सिलाई करी पछे पिंधिबो पुओ को एइति पई कहबनी पुओ 2 लाख टंका दरमा पाउथाउ माँ भाविबो काले मो पुओ पाखरे नथिबो मो पुओ काले मो पई काहाकू पर को हाथ बतैबो तेणु ता पाखरे पैसा हेले चिरा लुगा देखिले से बळे आनिबनी देखंतु आज्ञा ये मार मन मार चिंता किंतु भारी जा पिंदिबा को साड़ी मुह को चिंचाड़ी हाजे उठिबा चक चक हाजे उठिबा चक चक गोटा गोडरेज रे नुआ साड़ी गुडा को पूर्ण थाउ से कहबो मोर कोन साड़ी अछि की ना तेरे गोडरेज रे बा फूल ना सोडा को पिंधि देछि समते देखि दैछंती थरे देखि देला आज्ञा से साड़ी आ स्त्री पिंधिबनी जदी साड़ी न आसिला सावित्री व्रत बंद काई रे आपण मत छाडिलेनी मु कहू घर को जिमी साड़ी खंड नै कि मो स्त्री फोन करछि आपण छाडिलेनी मु सावित्री बासी लाई पहुंचला आलु का अवस्था रे नाही से अवस्था रे माने से तो साड़ी नै नुवा साड़ी नै पुराना साड़ी जा थला सब फोपाडी फुडी करी कबाटा देंगिर बहिछि घरे माने हाउ दिया मुंडे रे साड़ी नै तार माडुआ कोठी कार मार स्थान कोठी भारीदार स्थान कोठी चिंता करंतु आज्ञा अंग हास दत्त देखिले जननी कांदी करी देबो जदि टिके झाड़ बही पड़ा पुओ देहरु माँ देहरु रक्त झरी पड़ो माँ कह नाइबा से काम न हो तो बापा आसिले करेंगे नले मुलिया पड़ी करेंगे नले न हो नले मु करदेवी तू से काम करना किंतु भारी जा आपण जंगल को जाई सगड़े काठ आनिकी तिया हुंतु शोष कलानी जोरे दांड दुआरे बसी डाकिबार पानी डबा आनिल ये भारी जा कहबो चारि खंड काठ एते बाधा सगड़े काठ ताकू देखा जीवनी कह 4 खंड काठ आणु आणु बाबू को एते बाधा हला पानी देई गछ बढ़ेछि जिए मूले रहिबाकू जे गछ लगेला पानी देला जत्न नेला बड़ कला गछ जत बळे बड़ हला छाई देला फल देला फूल देला ता मूले रे सी बसिबा पे हकदार नुह बसिबो किए हानिबाकू काटी रखिछि सी कहउछि मो गोटा देखो जी हानिबाकू काटी साइति के रखिछि सी कहउछि मो गोटा जाको निर्णय देई दबा विचार आपणकर कोन ना ये दुई ना बरु गोटिए ददरा गोटिए असली कांटी सत गोटिए असली दीटा नाब गोटे ददरा गोटे खांटी सत कौन ना कहे भागवत कीर्तन किए मद किए गुआ घियो गोटे मद गोटे गुआ घियो दीटा बोतल देखिया हबो दीटा बोतल हाथ रे धरथिबो गोटे हाथ रे गुआ घियो बोतल गोटे हाथ रे मद बोतल तते देखिया हबो कुना कोउटा नबु कोउटा गुआ घियो कोउटा मद बोतल मत कहले ना मु सिंबल जानि पनी एटा गुआ घियो एटा मद हां एटा नेबे अरे गाई घियो नउनो गाई घियो रे कोन काम अछि मद पिले त 3 प्रकार लाभ अछि 3 प्रकार लाभ मद रे 3 प्रकार लाभ केमति रे मद जिए पीबता घरे चोर बसिबेनी कोन ह मद जिए पीबता घरे चोर बसिबेनी एटा पागला हे जाईची पागला कोन मदर पूरा 3 प्रकार लाभ
ଆଉ ଗୋଟାଏ ମଦ ଯିଏ ପିଇବ ସେ ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇବ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ମଦ ଯିଏ ପିଇବ ତା ଜୀବନରେ ସେ ବୁଢା ହବନି। ଅରେ ନିଲଜ ତ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ବସ। କଣ ମୁଣ୍ଡ ମଦ ପିଇଲେ ଚୋର ଇଏ ଚୋରି ହବନି। ତା ଘରେ ଚୋର ପଶିବେନି। ମଦ ପିଇଲେ ମଣିଷ ବୁଢା ହବନି। ବୁଢା ହବନି। ମଦ ପିଇଲେ ମଣିଷ ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇବ। ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇବ। ତୁ ପାଗଳା ହେଇଯାଉଛୁ ବସ। ପାଗଳା କଣ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି? କଣ ଟିକେ ବୁଝେଇବୁ ଟି ମଦ ଯିଏ ପିଇବ ତା ଘରେ ଚୋର ପଶିବେନି। କେମିତି ରେ କେମିତି କଣ? ଯିଏ ମଦ ପିଇବ ସେ ତ ତା ଘରେ ଯାହା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଥବ ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ମଦ ପିଇ ଯାଇଥବ। ତା ଘରେ ଚୋର କାହିଁ ପଶିବେ? ତୋ କହିବା କଥା ଯାହା ଘରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବ ଚୋର କାହିଁ ଯିବ? ଚୋର କାହିଁ ପଶିବେ? ଆଚ୍ଛା ମଣିଷ ଅଚିନ୍ତାରେ କେମିତି ଶୋଇବ? ଅଚିନ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କିଛି ନଥିବ କବାଟ ଝରକା ଖୋଲିଲା ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇଲା। ଧନ ଯୋଉଠି ଚିନ୍ତା ସେଇଠି। ଚିନ୍ତା ସେଇଠି। ଯାହାର ଧନ ନାହିଁ ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଅଚିନ୍ତାରେ ସେ ଶୋଇଲା। ବୁଢା ହବନି। ବୁଢା ହବନି ସେଇଟା କେମିତି? ସେଇଟା ତ ମେନ କଥା। କଣ ମେନ୍ କଥା? ଯିଏ ମଦ ପିଇବ ତା ଜୀବନରେ ସେ ମଦ ପି 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 କେତେ ପିଉଛୁ ମ? କେତେ ପିଉଛୁ? ତାହେଲେ କମେଇ ଦବା। ହଁ। ମଦ ପି ପି ଅଧା ବର୍ଷରୁ ତା କିଡନୀ ଫେଲ ହବ ସେ ମରିବ। ସେ ବୁଢା ହବା ଯାଇ ଯିବ କାହିଁକି? ଆରେ ବା ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ ପଦେ ମାଳିକା ଆଜିର କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ତଳକୁ ଗଲେ ମଦ ବିକା ହୁଏ ଏକ ଠାବେ ବସି ଦୁଧ ବୁଲେ ଗଳି ଗଳି। ଭାବିଲେ ଏକଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେଲୋ ଧନ୍ୟ ପୋତାମତି। ମଦ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଗହିର ମଝିରେ ମଦ ଦୋକାନ କରନ୍ତୁ ବେପାର ଲସ୍ ହବନି। କ୍ଷୀର ବେପାର ଆପଣ ବଜାର ମଝିରେ କରନ୍ତୁ ଲସ୍ ହବ। ର କ୍ଷୀର ବେପାରୀ ମାସ ସାରା ପଇସା ଇଏ କ୍ଷୀର ଦବ ଶେଷ ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା କି 50 ଟଙ୍କା କଟା ହବ। କିଏ କାହିଁ କାଟିଲ ନା ତୁ ପାଣି ମିଶେଇଛୁ। ମଦ ଦୋକାନୀ ଆଗ ପଇସା ନେଲେ ପଛରେ ମଦ ଦବ। କୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା ମଦ ଖରାପ ପଡିଛି ବୋଲି ଫେରେଇଛେ? କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ମାର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଗାଈ ଘିଅ, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ଥାନ ମଦ। ଜଗତରେ ଆଦର କୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଥିବେ। ପରିବାର ଭୁଷୁଡି ଯିବାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ମଦ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଗାଁ ଗାଁ ବିଭାଜନ ହବାର ମୂଳ କାରଣ ମଦ। ଆଜି ଭାଇ ଭାଇର ଅଲଗା ହବାର ମୂଳ କାରଣ ମଦ। କେତେ ପରିବାରକୁ ଉଜାଡି ଦେବାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ମଦ। ଆଜି ଦେଶ ଭାସି ଯିବାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ମଦ। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମଦ ପିଇ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ଚଲାଉଛି କେତେ ଜୀବନ ସେ ନେଇଛି। କେତେ ସ୍ତ୍ରୀର ସିନ୍ଦୁର ଲିଭେଇ ଦେଇଛି। କେତେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିଦେଇଛି। କେତେ ମାକୁ ପୁତ୍ର ହରା କରେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଏକଥା ବୁଝିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତା ନା। ତେଣୁ ସାଧୁ ସାବଧାନ। ପାଲାରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମଦ ପ୍ରକୃତରେ ମଦ ନୁହଁ ସେଇଟା ମନ୍ଦ। ଅନେକ କଥା ମନକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମୟକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହଉନି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଦ ପିଇବା କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।